Let's see macam mana kita ni kencing. Okay, the concept is that the kidney play a central role in the regulation of water content and salt concentration of the body yang kita panggil osmoregulation. The water content of the blood is monitored by osmoreceptor cells in the hypothalamus. So basically the kandungan air di dalam darah itu dia will be monitored by osmoreceptor cells dalam hypothalamus, which is in the brain. Okay. This cell after that dia akan secrete antidiuretic hormone ataupun ADH. ADH dah nama pun antidiuretic mean anti-hate ataupun prevent diuretic action of urinating. So that dia kata hate prevent action of urinating. Kenapa kita nak prevent the action of urinating? Kita nak conserve the water. So basically ADH dia akan macam mana dia akan conserve the water, macam mana kita nak increase the blood water content. Apa yang berlaku, ADH dia akan increases the permeability of the wall of the collecting duct and the distal convoluted tubule kepada air. Bila let's say kita ada this convoluted tubule, bila the wall ataupun the cell of the convoluted tubule tadi dia sangat telap dengan air, maksudnya sekarang bila habis sejurus selepas the ultrafiltration, maksudnya sekarang memang akan ada air lah kan dalam this filtrate. Air tadi lagi banyak yang akan dibawa keluar daripada out of the convoluted tubule masuk balik ke dalam the peritubular capillaries. Siapa yang akan memastikan hormon apa yang akan increase the water reabsorption by increasing the permeability of the wall of the convoluted tubule to water? Hormon ADH. That's why hormon ADH ni dia anti kencing. Sebab bila lagi banyak air yang keluar daripada the convoluted tubule dan juga collecting duct, that's why kadang-kadang kita memang tak kencing pun. Bila basically kenapa kita kencing? Sebab kita punya pundi tu tak penuh sangat. Bila pundi tu tak penuh sangat, kita tak adalah nak kencing. Memang macam tu, okay? Bila pundi kita penuh, bila urinary bladder tu penuh, baru kita nak kencing. You bayangkan kalau air yang tertinggal, bila air dah keluar daripada the filtrate, maksudnya air yang tertinggal di dalam the tubule makin berkurang. Bila air berkurang, maksudnya air yang akan pergi ke bladder pun sikit. That's why kita tak nak kencing sangat. Only after air tu penuh dalam bladder, baru kita nak kencing. If let's say kita tak minum air, kita maybe akan kencing sekali sehari saja. Tetapi kalau kita minum air banyak sampai 4-5 kali kita nak kencing. Sebab pada ketika itu ADH tadi tidak disekret, dia less secreted. Kita akan tengok later lah. Tetapi ini konsep dia. ADH tadi dia akan increases the permeability of the wall of the collecting duct ataupun dia akan increases the permeability of the convoluted tubule dengan collecting duct to water. Lagi banyak air akan keluar daripada this tube masuk ke dalam peritubular capillaries dan juga vasa recta. Okay, osmoreceptor, what are the component of this osmoregulation system? First, melibatkan receptor yang terpanggil osmoreceptor yang ada dalam hypothalamus of the brain. Hypothalamus ni jugalah yang akan release ADH. So basically kita ada this ada sekarang. Nanti tak akan. Basically kita ada di hypothalamus, okay. Hypothalamus ni akan ada osmoreceptor. Osmoreceptor yang akan detect sama ada tak molecule of water dekat in the brain. Okay, dia akan detect, okay, dia akan detect the changes in osmotic pressure. Bila dia detect hypothalamus, dia akan release di ADH. Let's say dia release 100%. Dia akan release 100% ADH. Kemudian this ADH tadi dia akan diberi kepada posterior pituitary gland. Ada another structure, posterior pituitary gland. Dia ni yang akan mengawal selia. Posterior pituitary gland. Daripada ADH yang dia secret by hypothalamus tadi, dia akan pergi kepada posterior pituitary gland. Dia yang akan memastikan, okay, berapa banyak kita nak release. Maybe kalau kita kurang minum air, means that lagi banyak ADH perlu di-release. Okay, means that let's say 70% ADH akan di-release. Dia yang akan mengawal dia yang akan control the release of ADH. Tetapi siapa yang hasilkan ADH? Hypothalamus. Awak jangan confuse. Yang mengeluarkan arahan, yang akan mengeluarkan action tu adalah ADH. Yang akan mengeluarkan arahan adalah ADH. Okay, yang akan control berapa banyak arahan itu nak diberi adalah
posterior pituitary gland. Dan ADH dia akan increases permeability of the distal convoluted tubule and juga collecting duct to water. Bila dia increase permeability, maksudnya dia akan meningkatkan increase the reabsorption of water into the blood. So that now dalam filtrate, okay, dia akan reduce the H2O in filtrate ataupun dalam urine. Okay. So inilah dia rupanya, okay, adanya osmoreceptor in hypothalamus. Okay, kita ada, ini adalah structure of hypothalamus. Basically, we have the structure of hypothalamus. Ini adalah hypothalamus. Tetapi dalam hypothalamus ni akan ada this osmoreceptor, dia akan detect. Kemudian hypothalamus akan release this what we call ADH. Kemudian yang akan control ADH, posterior pituitary gland yang akan control. Let's say ADH yang dihasilkan ada 1%. Maybe ADH yang dikeluarkan oleh posterior adalah maybe 70% depending on the situation. Dan apa ADH ni buat, dia akan increase the permeability of the convoluted tubule dengan the collecting duct kepada water. Lagi banyak air akan keluar daripada this nephron structure dan akan berkurang lah, dia akan reduce H2O content dalam urine. Okay. So mari kita tengok. Basically ni boleh baca sendiri lah. Okay, I don't think I need to explain. So mari kita tengok what happen sekiranya you kurang minum air. Bila you kurang minum air, what happen is that bila you kurang minum air, the blood volume akan berkurang. Adanya low blood volume, adanya low blood pressure, okay, dan juga ada high osmotic pressure. Okay, basically the water content is the blood is the lower. Bila water content in the blood is lower than normal, ni awak akan tulis Okay, when the water content in the blood is lower than normal, it causing the blood volume to decrease. Okay, therefore, bila blood volume decrease, the concentration of salts dissolved in the blood becomes greater. Bila kurang solvent, tetapi solute tu tinggi, so maksudnya sekarang concentration of the solute tu akan tinggi. The concentration of salt and ACl tu dalam darah adalah lagi tinggi. Ini akan menyebabkan adanya peningkatan in the blood osmotic pressure. Okay, bila kata osmotic pressure means melibatkan constant solute. Okay, ingat So, osmotic pressure, osmotic concentration melibatkan solute. Okay, dia akan cause increase in the blood osmotic pressure. Bila tekanan osmotic tu meningkat, this will be detected by osmoreceptor in hypothalamus. Okay, after that osmoreceptor dia akan stimulate. Okay, dia akan stimulate posterior pituitary gland to release more ADH. Okay, bila osmoreceptor tadi detect, now apa yang berlaku ialah dia akan bagi arahan dekat posterior pituitary gland untuk release banyak ADH. Bila banyak ADH di-release, okay, ADH pula dia akan release dalam blood. ADH pula dia akan travel satu badan sampailah dia akan pergi ke kidney. Okay, dekat kidney itu adalah dia punya target organ. Dia akan release into blood, okay, until jumpa ke kidney. Kidney itu adalah target organ. Okay. Kemudian bila dah jumpa dekat the kidney, apa berlaku, dia akan bind dekat the convoluted tubule, proximal and distal convoluted tubule, dan dia juga akan bind dekat collecting duct. Okay, ADH tadi dia akan pergi dekat those 3 tube tadi. Now dia akan increases the permeability of the distal convoluted tubule and juga distal and proximal convoluted tubule and juga collecting duct kepada air. Bila dia telap kepada air dia suka pada air, dia telap kepada air. Now water lagi banyak dikeluarkan, banyaklah air dikeluarkan daripada tubule masuk balik ke dalam salur darah. Okay, means that akan increase the water reabsorption from the renal filtrate into the blood by osmosis. Okay, dan eventually dia akan mengurangkan, this reduces renal filtrate volume, small volume and concentrated urine akan produced. Okay, lagi kuranglah air kencing yang akan dihasilkan dan dia akan reduces the current. Dan dia juga akan mengurangkan kekerapan awak nak kencing. Dia akan reduces frequency to urinate ataupun for diuresis. Let's tengok balik. Dia akan reduces the frequency to urinate. Okay, untuk kencing. Dia akan kurangkan kekerapan kita untuk kencing lah. Itu basically dia lah apa yang berlaku. Dan
Dia menyebabkan bila lagi banyak air keluar daripada let's say convoluted tubule masuk balik ke dalam salur darah, means that dia akan meningkatkan H2O dalam darah, in blood. So bila H2O banyak dalam darah, itulah kita nak conserve. Kita nak conserve the water. Okay? Kita tak nak air tu keluar macam tu saja. So kita masukkan dia masuk balik dalam darah. So this water retention causes the blood osmotic pressure to decrease. Tambah sini back to normal level. Back to normal level. Okay. Decrease back to normal level. Okay, tambah sendiri Kemudian itu kalau kita kurang minum air. Apa yang berlaku kalau awak banyak sangat minum air? Bila awak banyak sangat minum air, maksudnya sekarang awak punya blood concentration, blood volume meningkat. Okay? Dan bila blood volume meningkat, awak ada low osmotic pressure. When water content blood is higher than normal, this causing the blood volume to increase, lowering the concentration of salt and cause the decrease ataupun reduction in the blood osmotic pressure. Bila blood osmotic pressure tadi is detected by osmoreceptor, now osmoreceptor akan stimulate posterior pituitary gland untuk release less ADH. Okey, bila osmoreceptor ni, okey, alamak, now terlebih air lah simio ni. So osmoreceptor akan bagi tahu dekat posterior pituitary gland, okey, kau sekarang kau release sikit je ADH. Bila dia release sikit ADH, apa yang berlaku? ADH tadi dia akan transported into the blood sampailah ke convoluted tubule and collecting duct. Now, bila kurang ADH, means that the convoluted tubule sekarang become less permeable to water. Bila less permeable to water, okay, kalau saya lukis kat sini, bila sikit je air yang dibawa keluar, banyak air yang tertinggal, maksudnya sekarang, okay, dia akan reduces the reabsorption of water ke dalam blood vessel. Ni blood vessel, ni adalah tubule, convoluted tubule. Okay. Now, air di dalam convoluted tubule tu akan lagi banyak daripada the one yang reabsorb balik. Dia still ada reabsorption, tetapi reabsorption itu sangat-sangat kurang. Okay, reabsorption is sangat-sangat kurang. Okay, this decrease the water reabsorption from filtrate into the blood by osmosis. Apa yang berlaku? Dia akan meningkatkan renal filtrate volume. That's why sebab apa banyak air yang tertinggal di dalam tubule tadi, dalam the convoluted and collecting duct. Now, dia akan menghasilkan lagi banyak air kencing. Air kencing yang dihasilkan is large in volume are produced and kekerapan untuk kencing itu lagi tinggi. Okay, the frequency to urinate is increased. Okay, lagi senang awak nak kencing. So kalau minum air, kadang-kadang 3-4 kali awak pergi toilet. Kalau awak tak minum air, maybe sekali 2 je awak pergi toilet. Okay. Dan eventually, bila air tadi kurang masuk ke dalam blood vessel, apa yang berlaku? The water loss causes the blood osmotic pressure to increase. Bila semakin kurang air, memanglah awal-awal tu air banyak. Now air tu makin kurang sebab lagi banyak air yang keluar dalam air kencing. So now dia akan meningkatkan balik. This will lead to the increase in the blood osmotic pressure back to normal. Bila back to normal, benda ni dah akan stop lah. Okay. This water loss causes, okay, bila air ni keluar, air kencing tu keluar, dia akan start to meningkatkan the blood osmotic pressure. Okay, the blood osmotic pressure akan increase back to normal. Okay, itulah caranya bagaimana proses penghasilan air kencing itu dilakukan. Okay, bila awak kurang minum air, ADH lagi banyak di-release oleh posterior pituitary gland. Now your distal convoluted tubule dan juga collecting duct semakin telap kepada water, lagi banyak water akan reabsorb dalam into the blood by osmosis. Now lagi kuranglah air yang ditinggalkan di dalam renal filtrate. That's why awak akan menghasilkan air kecil yang sangat sikit dan pekat. Dan water, bila air masuk ke dalam blood vessel, this water retention akan start untuk meningkatkan akan start to drop the blood osmotic pressure back to normal. Okay, itu kalau awak kurang minum air. Kalau awak terlebih minum air, now apa berlaku ialah ADH akan di-release lagi sikit, less ADH will be released. Now the convoluted and juga distal dan juga collecting duct dia become less permeable to water. Lagi kurang air dia akan reabsorb balik, lagi banyak air yang dikeluarkan daripada air kencing. Itu akan menyebabkan peningkatan blood osmotic pressure back to normal. Yang penting back to normal. Okay. Alright. Itu saja untuk chapter 9. So you all boleh start buat latihan. Saya akan let know lah which latihan kena buat. Saya kena tengok dulu the tutorial ataupun workbook. Okay.
Thank you, class.